singit nun, amo, gikalipay ang pribilehiyo sa pag-ila, nga ikaw mao ang tuburan sa kinabuhi. Kagabi among nasabtan, kung wala ikaw, wala kami kinabuhing dayon. O karon, tungod kay ikaw mao ang tinapay, o ikaw usab, nagapadayag nga ikaw mao ang kahayag. Nga kung kami musunod kanimo, di na kami magalakaw di sa kangit-ngit. Kami magatuon, o kami nagaampo, nga imo kaming lamdagan sa balang espiritu, aron kami makasabot sa amo ang pagatun-an karon. Labi na ang imuhang alagad, nga ang imong mensahe, mutuhop sa ako huna-huna, o kasing-kasing, o kanamong tanan. Salamat nga imong panalanginan ang tanan nga nagapatalinghog karon. Niini, o nagahimo sa pagkat-on sa imong pulong sa pagtuon niini. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga igsoon, ato agayod kinahanglan nga masabtan nga anong si Ginoong Jesus mingon nga ako mao ang kahayag. Kagi ako mao ang kahayag sa kalibutan. Pero ato agid kinang hinumduman, may kaigsuonan nga samtang kita magtuon, hinumduman nato nga nganong nagsulti si Ginoong Jesus nga ako mao ang kahayag sa kalibutan. So we need to know gitawag ka na siya makaigsuunan, the historical context. The exegetical, kanang mga theologian, kanang naagyod ang context, nagsulti gyud, nganong nakaingon si Ginoong ako mao ang kahayag. Atong tan-awon makaigsuunan kung unsay historical context. So, kagahapon, gisgutan gyapon nato, matagtuon nato, magahisgut kita, nga gibasi gayod, sumala sa kana siya nga context. Dili kay ang ako lang ideya, o kita ka na magtuon ta sa pulong sa Ginoo nga, imurang ideya, nga nung kana mo imong pagsabot, apan kinahanglan ta masayod sa hinungdan, nga nung nisulti si Ginoong Jesus, I am the light of the world. Nga ano man, mga kaigsunan. Nga ni mga kaigsunan, ang kanang kapitulo 6 sa John, bisan pa nagsulti si Ginoong Jesus nga ako ang tinapay, adagang di mo tuo niya. Perting daganang dili mo tuo. Now, even in chapter 7, ang kanang chapter 7, nag-follow gihapon ka na, nga bisan pa si Ginoong Hesus dili tuhuan sa mga Hudiyo, sa bisan pa sa mga milagro nga iyang gihimo, kay ngano man taga Galili man gud siya. And the last portion of chapter 7 nagaisgot nga bisan pa ang mga kadagkuan nagmeeting o gusto nilang dakpon si Ginoong Hesus, kay wa sila pagtuo nga si Kristo Jesus mao ang Mesiyas. O bisan pa gani na nahisgutan ang pangalan diha ni Nicodemus. Nga gisig Nicodemus dito sa council, nagpasantop si Nicodemus nga nganong hukman man nato nga dili nato si paminawon. And so that's the very reason in the historical context nganong nga kini siya si Ginoong Hesus nagapadayag gayud kung kinsa siya nga gusto niya masabtan, because in the whole book ang kini siyang ginabalik-balik gyud ni Juan nga diin si Ginoong Jesucristo ang katuyuan din niya sa kalibutan aron siya pagatuhuan nga mao ang pinadala og siya mao ang Mesiyas. Now, usa niya na nga atong hinumduman nga niini nga panahon kini nga during the Feast of Tabernacles. Kanang pista sa Tabernacle, obligado ang ang mga lalaki nga diin muadto gayud sa Jerusalem. O dito sa ulugon ang gitawag nga the Feast of Tabernacle. O kanang Feast of the Tabernacle, kana sa ulugon sa ikapito nga bulan o ika-15 nga adlaw. Ikalima usab kana nga adlaw after the Day of Atonement. Busa ang tanang mga tao nga nagaadakan dito gikan sa Judea, tibuok, mga igsoon nga mga Hudiyo, mangadto dito perting daghanang mga tao. Ang diri sa to sa Pilipinas kini bitong nagpista na gani ning kini bitong Mayo,
Perting daghanag yung munguli sa buhol. I don't know, unsa gyud nga tradisyon. But, kini siya nga kausulugan that the Feast of the Tabernacle, kini siya makaigsunan, mao kini ang paghinumdom nila nga ang mga Hudiyo gikan sa Egypto, giluwas sa Ginoo, gidala sa kamingawan o giubanan sa Ginoo. Pagtukod nagtabernakulo, bisan pa ang Exodo 25:8 nga tukura ang gisugo si Moses nga ang tabernakulo aron ako makig-uban kaninyo. Unya ang atong Ginoo, mga kaigsuuna, nagahisgot nga diin siya magauban sa iyang katawhan. So that's the message nga bisan pa dito sa Exodo atong makita nga gawas na pulo ka sugo gagihatag dunay sugo nga pagatukuron ang tabernakulos, mga kaigsuunan, aron sila didto ang Ginoo makig-uban nila. Unya ni adtong panahon na ang Ginoo makig-uban sa Ginoo, impa niya bisag during ana nga panahon, during the Feast of Tabernacle, massive golden lamps naidangko higanti nga mga suga, dagko kayo. Ang uban nga mga gitan-aw nako nga mga author, nagsulti sila nga about 75 feet pagkataasa. Kana siya giant nga gidto ginahimo ang pagpasiga during the night. Inya kana siya massive golden lamps were lit in the court of the women, not only in the court of the women. Unya, their light blazed across Jerusalem tungod sa katag-as. Unya, kadako sa mong suga, mahayagan ang Jerusalem, a reminder of God's glory. Kana di ay siya pagpahinumdom sa himaya sa Ginoo. It was into this moment that Jesus declared, ingon pa niyaw ng panahon nga gideklarar niya, gipailan niya nga siya mao ang light of the world. Nga kadto siya aron sa paghinumdom sa mga katawhan sa ilang celebration sa pista sa tabernakol. Nga kadtong presensya nga da sa Ginoo nga didtos nga nag-uban-uban sa kamingawan, haligi igsoon nga kapanganod og gadlaw gabi haligi nga kalayo. Unya, mao ka na siya igsoon kung makita na to ang mga tao hilabihan, because not only mga lalaki but also mga kabataan, babae, mga to. Mao na sa ato abitaw nga mga katiguman sa Mountain View College, na ay mga congress na to, maupo na siya ang mga tugyod kita, kay kita usab, dunay mga paghinumdum, nga diin kinahanglan yun, nga sa dili patamo adtog langit, landong ni sa ato ang katiguman dito sa langit. Mao na nga ang mga Hudiyo, panaw gikan sa katubitawng Ehipto, padulong sa yuta sa Kanaan, o kita usab mga kaigsuunan, panaw nato padulong sa langit gihapon mga kaigsuunan, dunay mga bala ang katiguman. Mao na nga dunay ang alagad sa Ginoo nag-ingon nga kung malisod nimo ang pagsulod sa katiguman sa mga balaan diri sa yuta, unsaon nimo unsa kalisod pa ang sulod nimo sa katiguman sa balaan dito sa langit. Busa di nga kana silang mga Hudiyo, gusto gid sila nga mag-celebrar, mag-adto gyud dito sa Feast of Tabernacle, aron paghinumdom nga sila mga katawhang pinili, mga linuwas sa katawhan sa Ginoo. Mo na nga moadto gyud sila, and during the night ilahang sindahan o katong higanti nga mga suga didto, o kini sa paghinumdom nila nga kana sila ang ilang maginikanan, giubanan sa Ginoo, ang presensya nga nagagiya nila sa mangitngit nga dalan panahon sa kagabion. Muna, the lamps in the court of the women illuminated all Jerusalem, as Israel was once guided through the wilderness by a pillar of fire. So the great lamps of the Feast of Tabernacles recalled God's guiding presence, a light that pointed forward to Christ. That's why si Kristo mingon, I am the light of the world. Kay kana mao ang nagpoint ngadto kang Jesus. Kay if we're going to
know deeper about the doctrine of salvation, kanang sanctuary, kanang tabernakulo, all diha nagapunting kang Ginoong Hesukristo sa iyahang buhat sa pagluwas kanimo o kanako. Sa amin mga kaisunan, may baluta, and the great I am, we will be able to know the role of Jesus alang sa ato ang kaluwasan. Mauna mga kaigsuunan nga mauna siya ang haligi sa nga nagauban sa Israel didto sa kamingawan. Ngani bisan pa ang golden lampstand nga gitawag og menorah nga provided only light for the priest during anang date of kanang sa mga panahon ng ministeryo ang mga kaparian diha sa holy place. It symbolized God's presence, divine truth, and spiritual reminder that without God's light there is only darkness. Just as the lampstand illuminated the sanctuary, Jesus illuminated the path of salvation. Amen, makaisunan? Muna nga di gyud ta magsalig bisan pa sa atong kaugalingon nga maningkamot ka nga ikaw magtrabuhat gyud pag-ayo sa imong kaugalingon aron maluwas ka. Only Jesus. Kung na kay Jesus, do na kay kahayag. Igsuon, magalakaw ka sa kahayag. And that's why mga kaigsuunan atong hinumduman nga mauna ang historical context. Nganong nisulti si Jesus Christ nga, I am the light of the world. Mauna siya nga, siya ingon nga, ako mao ang kahayag sa kalibutan. Now karon, ang kahayag nga gisgutan diha sa kalibutan ni Jesus Christ nga ako mao ang kahayag sa kalibutan. Ang kalibutan hinumduman nato magkaigsunan. Kung mayon ganitag kalibutan by nature ngit-ngit. Sawa pa ang ang adlaw, wala pa ang bulan, wala pa ang mga bituon, ang kalibutan kaniadto diha sa creation by nature ngit-ngit na. Apan gisulti diha sa wala pa gani ang adlaw, bulan ug biton. Let there be light in verse 3 in Genesis 1. And there was light. And so, atong may baluan nga ang light is the symbol of the presence of God, nga kung naa ang Ginoo, naay kahayag. Amen mga ison? Sa tuwa pa, kung naa kay Ginoo, sa imong kinabuhi, mga kaigsunan, naay kahayag ang imong kinabuhi. Praise the Lord. Hallelujah, mga kaigsunan. So, atong hinumduman na mga kaigsunan, nga base og ang atong kinabuhi naatak kanunay sa kangitngit. Naabata sa kangitngit, o kanang kangitngit, mao kana ang simbolo sa sala. Kanang kangitngit, ikaw igsuon, kung bisan unsa nga kangitngit diha sa pagkamalinapason, kangitngit diha sa imoralidad, kangitngit diha sa bisyo, kangitngit diha sa druga, kangitngit diha tungod kay ikaw, ngitngit sa imuhang rebellion, diha sa imuhang pagsupil, diha sa pagpakasala. Ngani si Isaias nagsulti nga ang kalibutan puno sa kangitngit. Ug mao kana nga ang mga katawhan nangitngitan sab. Bisag asa ka karon ang nature na to kay kita hulog na nga mga katawhan. Puro na ta bisag pagdili ta tudluan nga maghimog sala, makasasala na gyud na. Ngani bisan pa kita nga mga nangalagad sa Ginoo, may tendency nga kita makasala. Mao na nga sa 1 Juan 2:1, mga anak nagasulat ko ninyo nga di mo makasalapan kung makasala kamo. Kay because by nature we are sinners. O kining kalibutan nga atong gipuy-an mga kaigsuonan, mao kini siya ang kalibutan nga kita nahulog sa sala, diatos kangit-ngit. But it is only through the presence of Jesus nga we will be enlightened. Nga kung naay kahayag, unsay mahitabo? Mao na siya ang kahayag makapawala sa kangit-ngit. Amen, makaisunan? Kung naa ang kahayag, wala ang kangit-ngit. Busa, importante kayo ang kahayag.
Mao na nga ang kalipay nato makaigsunan nga kita magalakaw na unta diha sa kahayag. Mao na makaigsunan nga kung aduna tay Kristo, mahimo gitang hayag ang atong kinabuhi. Mao na giingon ni Ginoong Jesucristo, I am the light of the world. Wala na laing light. Si Jesus Christ lang nga mao ang maghatag og kahayag kanimo o kanako og sa tibuok kalibutan. Ngit-ngit ang kalibutan. Bisan pa igsuon kwarta nimo dili na makapahimo kahayag sa imong kinabuhi. Asa na makapahayag si mo ha? Bisan pa ang elektrisidad. Dili na makapahimo sa kanimo nga ikaw maghimo nga diha sa kahayag. Ngano man, it is only through Christ. Ingon pa ni Jesus Christ, He who follows me shall not walk in darkness. So, gisulti ni Ginoong Hesus nga siya ang kahayag o kung ikaw musunod kaniya, dili na ka maglakaw diha sa kangit-ngit. Ikson, bisag unsa nimo ka makasasala. Bisag unsa kadako ang imong sala. Bisag unsa kadako ang imong nahimo nga kalapasan. Ayaw kawala sa paglaom. Duo lang kang Ginoong Hesus. Nga nagapaabot siya, kaman sumi. Nagaimbitar siya. Ang tanan nga muduol niya, ang tanan nga musunod niya, tagaan niya sa kahayag ug di naka magalakaw sa kangit-ngit. Why problema igsoon nga di masulbad. Ang imong kaniya bisag unsa nimo kadautan, ang imong kinabuhi makaangkon kag kinabuhi nga walay dili na diha magalakaw sa kangit-ngit. Ngano man igsoon ingon sab ni Pablo, miingon si Apostol Pablo, if any man is in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Basta na si Kristo. Kung na si Kristo sa atong kinabuhi, kita mahimong bag-o. Ang problema lang kanong makaigsunan, kundi ginato, pasudlon si Ginoong Hesus sa atong kinabuhi. Behold, I stand at the door and knock. If any man hears my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. Kung siya paabot lang yun siya nga open ka. O niya siya musulod. O ikaw mahimong bago. Kaya ang tanan nga na ay Kristo. Di na gid maglakaw diha sa kangit-ngit. Makaangkon tag kausaban. Kana siya nga kahayag nga maoy nagiya dito sa mga katawan sa Israel matag gabi nga kana ngit-ngit kayo kung ikaw mulakaw kauban ni Ginoong Kristo di kana mapandol. Busa bitaw kanang mga tao nga mapandol, kanang mga membro sa atong iglesia nga napandol ay dunay questionably ana wa na naglakaw kauban ni Kristo. Amin mga igsoon. Basig na dali ra kay mahiubos. Dali ra kay ka masilo, dali ra kay ka mubiya sa pagalanggan, dali ra kay ka manglod, napandol ka? Nganong napandol man ka? Kay basig wala ang pillar of light nga in the presence of God, you are not walking kay kanang word nga walking, that is living with Jesus every day sa imong kinabuhi. So mga kaigsunan, hinumduman na to. Nga kung ikaw, anak kang Kristo, si Ginoong Jesucristo mingon, di na ka maglakaw diha sa kangit-ngit. If any man is in Christ. Igsoon, nagingon siya, but shall have the light of life. Praise God. Hallelujah, mga kaigsunan. Kung ikaw, anak kang Kristo, kung ikaw magalakaw, musunod diha kang Kristo, ikaw naanay kahayag sa kinabuhi. Kausaban. Igsoon, di biyagin nato na mausab atong kaugalingon. We cannot change our own selves, our life. Only Jesus. Si Jesus lang ang makausab. Mao na nga kinahanglan tang mulakaw. Kanang lakaw bitaw igsoon, usab nang lakaw. Kaysa kanang paglakaw bitaw makaigsunan,
dili biya na nagpundo, kundili ongoing kanang naglakaw. Samtang ako naglakaw. Kung maglakaw ka igsuon, mo atras ba ka, padulong dito, apan ikaw nagapadayon. Nakapadayon ikaw sa pagsunod diya kang Kristo, taliwala sa mga pagsulay sa kinabuhi. Nagapadayon ikaw sa paglakaw, yung pa niya diya, you shall have the light of life. O kung ikaw magalakaw na kang Ginoong Hesus, bisa sa pagsunod kang Ginoong Hesus, bisan pag-unsa ka kadautan kaniadto. Atong naibaluan makaigsuunan nga dunay usa ka tawo nga naibalo ba mo nga dunay usa ka tawo nga the first missionary? Ato man tong naibaluan igsuon nga the first missionary nga asa gani missionary to the Decapolis nga kana siya didto sa Gadara. Nga siya lang usa dito sa nagpuyo dito siya sa asa gani sa kanang lungon kapantyon apan walay mga tao nga moadto dito hadlok bisan pa ang mga disipulo apan giadtuan ni Kristo o sa diyang giadtuan ni Kristo miduol ta kadto siya desmagan niya si Kristo apan sa diya nakita niya si Kristo miluhod siya og misimba kang Ginoong Hesus og siya giayo ni Ginoong Hesus og siya niingon nga Ginoong Hesus muuban ko nimo unya miingon si Hesus ayaw ngadto ka sa imuhang mga banay sa imong panimalay isulti ang gihimo kanimo sa Ginoo og siya na imong kahayag didto og siya maon the first missionary to the Decapolis. Ngano man tungod kay siya miduol og misunod kang Ginoong Hesukristo. And that's why bisag unsa nimo kadautan, bisag unsa giyawaan ka, kay balo kag pila ka bukiyawa to, gitawag og legions. Kay balo ba kag pila ng legion? Ang legion nga kanang army sa mga Romanhon 5 to 6,000. Daghanang yawa nagkasunod niya. Apan sa diha nga din bisag unsang kadina bugtuon niya, mga tao, mga hadlok dito niya, way makaagi dito nga dapit. Apan sa diya nga siya, naka-encounter kang Jesus. O siya nakaangkon og kaayuhan, kabaguhan. Mao na makaigsunan, gisulti ni Ginoong Hesus, He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Mao na nga ikaw, mahimong kahayag. Amen, Nixon? You are the light of the world. A city that is set on the hill cannot be hid. Ikaw, bisag unsa kadautan sa imong kinabuhi, kung ikaw makaduol diha kang Kristo ug musunod kaniya, mudawat kaniya, mutuo kaniya, mahimo kang kahayag. Nindot kaayo nga kini nga kasinatian bisan pa sa akong kinabuhi. Naay panahon, igsuon nga di na jud ko katindog kay hubog. Grabe kayo kay gitudluan kog inom-inom. Kanang mga 13 ngadto 14 anyos pa man ko. Nya permiro ginagmay pa kadugayan muinom na og tanduay. Kanang tanduay lisod jud kay nagmahubog kag tanduay. Baho ra ba jud kayo mong bana? Suka-suka pa ka. Unya kana gyung maigo na kana di naay panahon adto nga di na jud ko katindog kamang na lang apan salamat sa Ginoo nga diin sa diha nga ako hikaplagan sa Ginoo nit naay wali sa mga Adventista didto sa among barangay nga mao ang Tibungbong barangay Tibungbong Matan-aw Davao del Sur grabe gyud kayo dito unya kay maayo man kay manganta tong mga Adventista nga mga dalaga. Uy, kami nga mga ulitaw, nakoy amigo nga ginganlag si Nunoy Rua. Abi ninyo makaigsunan, kato si Nunoy Rua, kauban amigo kay nako. Unya, ganahan man mipod nga mukanta-kanta. Kay hilig man mi kanta-kanta sa una, amateur singing contest, kanta man mi. So, ganahan man mi kay nakatong mga manganta ang mga babae niya maikay mong gitara. Mga Adventista. Unya dito sa wali sa muas barangay. Unya nagdala sila og sinihan nga kadtong sa IER, International Educational Recording sponsored sa Amerika. Mao to siya nga ang kadto siya ganahan kayo mga tao kay bukid man namo wa man toy sinihan didto nya wa pay kuryente. Unya ang nahitabo mga kaigsunan mga tao mo tambong. Pero ang nagpabautismo makaigsuunan November 26, 1985, duha lang mi atong akong amigo.
Kato si Nunoy Rua, pero hibalo ba mo mga kaigsunan? Nga sa diha nga nabautismuhan mi, kaming duha gipanglutos sa among ginikanan. O sa diha gilutos mi sa among ginikanan, nalimo ming literature evangelist. Pagkalito dito evangelist na mo, nagdesisyon mi nga mag-eskwela. Nag-eskwela mi nga nag-working. Ang naitabo mga kaigsunan, mutuo mo dili, kaming duha karon mga ministro na sa Seventh-day Adventist. Amin mga kaigsunan? Bisag unsay kasinatian sa among kinabuhi kaniadto, bisag among mga bisyo, ang among trabaho sa una, karga tapas, mananom, pakyaw ra gyud og tanom og kanang garab ug humay. Apan sa diha ikaplagan kami, nakapadayon mi sa pagtuo pag-alagad o nag-eskwela, nahimo nga mga ministro o kami nahimo nga nagalamiton sa Ginoo. Amin mga kaigsunan? Hadlok ba gani kay ko sa una sa Mountain View College kay paampuon ta in English ra ba? Mao na makaigsunan apan sa diha nga nagpadayon og eskwela makasabot naman po di kadugay in English. Mao na siya makaigsunan nga gikalipay kay namo kay mao nang gisulti ni Jesus, I am the light of the world. He who follows me will dili na maglakaw sa kangit-ngit. Apan kamo mahimong kahayag sa kalibutan. Naibalo ba mo makaigsunan nga ang among maginikanan ng himong Adventista sa bisan pag naglutos ug among mga igsuon ug ang among mga pagumangkon. Amen mga igsoon. Let your light so shine kay ikaw nga nakadawat sa Ginoo ug mituo ug misunod kaniya mahimong kahayag og sila nga mga katawhan nga musunod masigurado nato ang hingpit nga kaluwasan. Let your light so shine that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Doon na magukay kausaban. Mo na nga bisan kag di ka musulti ang imo lang batasan makakumbirtir na. Now karon makaisunan na ako'y usa ka sugilanon nga kumo na kay ini nga sugilanon nakaila ba mo ni ini nga bayi si Mary Magdalene? Ngano ginganlan man na si Mary Magdalene? Apan kini mga kaigsunan ako isulti kaninyo nga kini si Mary Magdalene. Sa akong usa ka kini siyang project sa Adventist East International Institute of Advanced Studies, the City of Magdala ang akong study. Unya gitanaw nako ang mga referensya may tungod kung kinsa ni si Mary. Kay ang kini nga babae Mary Magdalene, kining Magdalene actually gidala niya ni gikan sa ngalan sa syudad nga Magdala. Kanang syudad sa Magdala, gisgutan nato kagabi ang Tiberias. Ang Magdala, mga 4 to 5 kilometers, mauna ang syudad pod nga kaniadto popular kaayo, labi na sa mga isda. Isda nga mga kining gitawag nga pang-export, nga gikan dito sa Galilee. Unya, syudad nga sophisticated na usab kaayo kana siya. Pareha gyapon sa Tiberias. Unya, kanang panahon na makaigsunan, hisgutan sa nato si Mary. Kinsa ni si Mary? Actually, kini si Mary Magdalene, dili gini siya taga City Magdala. Dili ni siya dito dapit sa Galilee. Apan taga Judea ni siya. Ngani kini siya mga kaigsunan taga Bitanini. Ang iyang igsuon ani mao si Marta ug si Lazaro. Ug nya nangamatay ang ilang ginikanan, akong tagaan mo istorya igsuon labi na ni kini siya ni Maurice Bindin. Ang iyang libro akong gibasa ug daghan pang mga resources ang akong gibasa may tungod sa kinabuhi ni Mary. Kini day si Mary gwapa kayo. Perting gwapahan ni Mary. Apan sa diha nga nailo na sila nga sila na mo nang gimension silang tulo kanunay si Mary, si Marta ug si Lazaro. Nga naa siya suod ni Ginoong Hesus apan kini si Mary na himo nga gihilabtan siya sa usa ka pangulo sa sinaguga. Naibalo ba mo kinsa nga si pangulo sa sinaguga? Mao si Simon the Pharisee. O kini si Simon gilabtan niya ang usa ka membro niya nga mao si Mary. Pag umangkon man na niya si Mary o katungod sa ilang nahitabo kini siya wala malilong sa katilingban agitagaan gyud og kini siya nakhimo dakong kaso. Apan tungod kay si Simon the Pharisee, influential man siya nga tao, gilabanan siya kiniliging kwarta lagi. Kining kwarta usahay tungod sa kwarta mudaog. Apan ang tulisok sa Ginoo
ngadto kaniya, mao ang nakapahimo ni Simon nga mao ang Simon the Leper. Makaigsunan, kung nakafollow mo ana, nga doon na po'y duha ka gisangla, nga about 2 weeks na before sa crucifixion ni Jesus Christ, nga miadto siya dito sa Jerusalem, Judea, dahil nagpakitabang nga duha, nga mga sanglahon nga iyang giayo. Ug mao na siya, pero balikan na to si Mary. Si Mary, sa diyang napildi na siya, sa iyang usa ka tao nga nagpahimulos kaniya, siya dito, mao nagingon nga, nahumod man, ligo na lang. O dito, nagsugod na siya dito dapit sa Jerusalem, ang iyang dungog, dili na gyud basta-basta. Puslan man, na discouraged na gyud kay siya. Mga panghitabo sa iyang kinabuhi, luoy kayo si Mary. Nag-uol kayo ang igsoon si Marta o sila sa Ruth. Tungod sa iyang nitabo ni Mary, naibalo sila. Nga anong ninana siya? Labi na kay mga pangulo, religious leader, ang nakasanggi niya. Mao na mga kaigsunan, unya wala matagay gukom, apan salamat sa Ginoo kay ang hustisya nahimo mang sanglahon pod. Apan didto gusto niya nga ni Mary nga mag-usab. Abi niyo kay gusto niya mag-usab? Niadto siya sa Magdala kay manglangyaw siya kay kung diya ra sa pagkuan, wa na may mo kuan niya. Nga di na magyo siya makausab. Ang nitabo. Pagabot niya dito sa Magdala, to make the long story short, imbes marabaho siya, aron mabuhi siya, wa man siya kakitag trabaho nga madawat. According to Morris Bindin, nakabalik siya sa iyang trabaho, nga kana siya, nakahimo niyang naglala. O kana siya giingon nga siya, unsa gani? Babaeng mababa ang lipad. O kay didto man siya sa Magdala, gitawag siya Mary Magdalene. So the Mary of Bethany is the same as Mary Magdalene. Nga Mary of Magdala. Mao na ang gisulti ni Morris Bindin. Ingon nga scholar sa Seventh-day Adventist sa iyang pagtuon, sa iyang study sa life ni Mary Magdalene. Apan sa diyang nagwali dito sa Galilee, si Jesus Christ dito kadunay gayud nga maulagi nga mutambong nga mingon, "Si just come to me, all ye that labor and are heavy laden, I will give you rest." Kapila na siya ni desisyon nga mubalik o kapila pod siya matumba. Ikson, hangtod nga may desisyon siya nga mubalik gyud na siya nga magbago. Unya unsa man hitabo? In that context nga nag-ingon si Jesus, "I am the light of the world." Mauna siya, the immediate story and context of that is when Mary, tanawa karon magison, padayon na to. Early in the morning, he came again into the temple and all the people came to him during the feast of the tabernacle and he sat down and taught them. Kay kung pista gani sa tabernacle, naa diha ang pagpasalamat, pag-worship, naa po diha ang mga pagpanudlo. Grabe na. Unya yan ang panahon na mingon diri ay makaisunan, and the scribes and Pharisees brought to him a woman taken in adultery. Pero si Morris Bindin nagsulti nga kini siya giprim up. Giprim up. Unya, di makayon, and standing here in the midst, they said to him, "Teacher, this woman was taken in adultery in the very act." Dakpan yun na mo, nga kini siya nagbuhat sa pagpanapaw. Unya, magtutudlo. Ikaw kay magtutudlo man ka. Ikaw man ka ang naggipadala sa Ginoo nga mutudlo. Unsa may imong impayadri? Now Moses in the law commanded us that such should be stoned. Kana siya batuhon. You then what? Then what do you say? Ingon pa ni sa mga skribag parisiyo. They said this, tempting him so that they might have reason to accuse him. Mga iyan, gusto nilang i-trap si Jesus. But bending down, Jesus wrote on the ground with his finger, not appearing
to hear. Muragwa lang makakuan si Jesus Christ. But as they continued to ask him, he lifted himself up and said to them, "He who is without sin among you, let him cast the first stone at her." And again, bending down, he wrote on the ground. O giingon diri makaigsunan, and hearing and being convicted. Kinsa ninyo ay sala? Mao'y unang bubato niya. O sa diha nga giingon diri makaigsunan, being convicted by conscience, nga sila makasasala pud kaayo, di ay bisan pa mga pangulo. They went out one by one, beginning at the oldest until the last. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst, and bending back up, and seeing no one but the woman. Jesus said to her, "Woman, where are the ones who accused you? Did not one give judgment against you?" Og miingon diri ang babae, and she said, "No one, Lord." And Jesus said to her, "Neither do I give you judgment. Go and sin no more." Naibalo ba mo kaigsunan? Pagkaninduta na nga pagkasulti, mauna ang sa bersikulo nga gisulti diya 11. Mauna mga kaigsunan si Mary, giingnan siya, "Go, neither do I condemn you, go and sin no more." Unya ang bersikulo 12, misunod dayon si Jesus Christ. Kini human nga gisulti ang kinabuhi ni Mary, igsuon nga iyang giluwas bisan unsa ka makadautan makasasala, ang Ginoo nagpailob kaniya nga dili gusto sa Ginoo nga malaglag si Mary. Og miingon din siya, then Jesus spoke again to them saying, "I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but shall have the light of life." Naibalo ba mo makaigsunan? Nga si Mary, mao ang usa ka matinumanon kaayo, nga sumusunod ni Kristo, nga na-change ang iyang kinabuhi. Bisag usa siya ka prostitute, gibiay-biay, bisan usa siya ka tawo nga nasudlan og daghan kaing yawa, natumba sa makapito, mibangon sa makapito, nasudlan og yawa, ginluan ni Ginoong Hesus. Naibalo ba mo nga si Mary mo ay katapusan? Yapang ganing gibuak ang alabaster box, expensive kaayo sa diha nga si Ginoong Hesus didto, tapos nga nag-celebrate usab si Simon the leper. Diag pagpasalamat unya giimbitar ang mga higala, si Mary wala, apan misulod si Mary og iyang gibuak didto, og bisan pagani si Judas ni komentaryo nga kamahal ani nga butanga nga ipagbahatag lang ta ni sa kabos, apan si Ginoong Hesus nagbadlong nila. Bisan pagani si Simon misulti nga pastilan og nahibalo pa lang si Ginoong Hesus kung kinsa ning bayhana, apan si Ginoong Hesus Kristo nag-ingon, "Simon, Simon, dunay duha nakautang, ang usa dako, ang usa gamay, ang wala sila makabayad, gipasaylo silang duha, kinsa may dako nga gihigugma nilang duha." Og miingon si Simon the leper nga giayo na sa Ginoo, miingon niya, "Katong dakog utang, gisulti kadto nga parabol ni Jesus, may tungod kang sa ilahang duha nga puro makasasala, apan gipasaylo sa Ginoo, kini si Mary ang pinakadako kaayo nga sala, apan sa dako kaayo niya nga gugma sa Ginoo, mao to iyang gihimo. Bisan pa sa kamatayon ni Ginoong Hesus, siya nakagunong, katapusan siya nga didto sa pag niuli sa dihang ginamatay si Ginoong Hesus og gilansang o gidala didto sa lubnganan. Apan sayo sa buntag siya pud ang pinakauna. Ang pagkamatinumanon niya nga gikan kaniadto makasala siya, apan tungod sa kahayag nga iyang nadawat sa Ginoong Hesus, siya wa na maglakaw sa kangit-ngit. Amen makaigsunan? Busa kita nga dunay mga sala. Kita ang tanan diri sa kalibutan puro makasala. Usa lang ang makapabagko sa atong kinabuhi. Usa lang ang makahatag kanatong kahayag o kita magasunod kaniya. Sa panaw nga kita karon magalakaw padulong na sa pag-abot sa atong Ginoo o kita makig-uban kaniya sa hangtod siyang pagbalik.
Busabik mga kaigsuunan. Hinumduman na to nga ang deklarasyon ni Jesus, I am the light of the world. Kinsa ngumsud nako, dili na siya magalakaw sa kangit-ngit, apan siya makaangkon sa kahayag sa iyang kinabuhi. Karon igsoon, imo bang dawaton si Ginoong Hesus nga imong personal nga manluluwas? Imo bang itugyan ang imong kinabuhi? Bisag unsa ikaw ka makasasala, bisag unsa kadautan ikaw makaangkon og kabag-uhan, makaangkon kag kalipay, mausab ang dagan sa imong kinabuhi sama kang Mary. Kung mao na ang imong desisyon igsoon, uban ka nako sa atong pag-ampo. Amahan nga langit nun, salamat nga ikaw maghatag og kahayag sa among kinabuhi. Bisag kinsa kami, ug unsa kami, ang uban nagabiyay-biyay, ang uban kanamo, kami, mga makasasala, nga diin, dili na gani, gigugma, sa uban nga dili makasabot, kanamo apan ikaw ray makasabot. Salamat kay Ginoo nga karon nga gabi, imong gipadayag ang mensahe kanamo, nga ikaw mao kadto, ang haligi nga kalayo, ikaw ang kandilero dito sa sanktuaryo, o ikaw mao ang kahayag sa kalibutan, nga din maghatnan ang kanamo, nga kami makasiguro sa among panaw, sa among kinabuhi. O kami magasunod, o dili na kami magalakaw diya sa kangit-ngit. Busa karon nga gabi, salamat kayo sa mensahe nga imong gipadayag nga ni kanamo. Salamat ikaw, manggadawat ka na mo Ginoo, pasayloa mo sala, ug puyo sa among kasing-kasing, ang tanan among gitugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen.